assalamu alaikum mari musuni ko soni kan kamugano soni kan ko ngano kakatan mu duna kimbaka kin kana sali bambo afrique europe asie océanie amérique wala hakuni yo kuma wakati mo gadi katakayo kata khibaru yo ko kin nakaya aga tan kata fumbe ko ko jibane kin ko kin senegal len ko do khibare be gadan katakaya ken kiya khibare po franga atanga kata senegal len ko take afat ni sine do takande bagal len ko take e poste premier ministre mo nyoma Macky Sall aganya président wakati mbe ada aga gagné élection dangi to ko président ko ada poste premier ministre mbege pace kuna atidi i lene premier ministre ngutu yo ken kitere mo ko beni après mo gada for fram pace kada o ga prede bakati killu be kha ma premier ministre ngata ko mo gada fo fram pace kada kenga ake Macky Sall khadi adiga mo khadi fumbe ga tankata e famu bla ko kebe ga sugano ndo nagano nakanga yo agada killube koy len kotake na auto ministre de l'intérieur kat ministre kebega sikido élevage kara do ko bega sakate sokoyen karanga ado décentralisation kara gar loi be agade to gonde kebe tangan katiya e pour len kota fam bla ko bega soxananga ado ndaganu nakanga ina masala khamma onda girnonga o diga makadanga e asitu araba kedo talata ke nawto trenge kat talata ma araba digame senegal aga tan kata dumbe gata kitikane ku khirsunga igadi iya affecté yogoni gade begi batenga igadi deni dingira yogo mais maistra yogo inonga ke juge khore yogo inonga iga khel sleman telko ake giri na grinda bateke na deni lokotana dingira begen tamba ken kada digame liti senegalia yo ken kiteti manambe mais fam bula ko begen ken ka xamma ado fanka ken xanga mo go fo ko xada on dagir no nga bakeli me sara demba odo mugu ti mugu na tuini nanti site kebe to ngane leral.net na tuini nanti makamanu filli kata siko i xenu yaxane go igada nan changate yo na xene yo dana sakal ma ko ndebere forcen xamma yo xibaare ki daga mo gombe mo gada frampan xada on dagir no nga o tagana kata ministre des transports ke a to ngane Mansour Faye ake len kota ke aga digamu fumbe ga tankata train terre ke train express ke khibare nga donc régional ke aga digama khibare nga gati dalla girindini aga emprunte wurnu wacha adi twini nanti khaso muke tampilondo siko décembre tampilondo siko kuna train ke kuna aya gilli yo kono ma khibaru nga woga frampachina khadanga bane comme rek on day journal jopara mogo twina khaya e ko foke kuna site ke kuna atogoni soni jike.com yo soni jike.tv be gana angada anga mulna abonné angana site ke muy rek safane dumbe nga karanga tante en karanga anga mulna abonné anna tigi yo kitindrom ku be segente nga kam selanga de journal ke khano anna tigi kitindrome ke be ga yankal wurodo anga ma khanu anna tigi yo lokko yo khaya alla commentaire de barni anga chafane de barna xamma journal ke angar war mo xombe anna an kakle ndan ci moy kinoya yo kesu ona me bugu jume ona me bugu kumpo ona me bugu sanko nga bawno kakle bana ndiga mana khadanga aga diga mana khadanga ado digam ado jamane khibaru ngar gara ado ka parfois jama mpalle khibaru nga yo kakle mutimme on metimanna yo kana khibare nga o dagar ni katakaya o gi wasana khadanga bana yo senegal kuna jamane an kuna igatini régime présidentiel no manne kenya tan jamane mareneti président nya yo angatel jamanu len ko take anina président mais premier ministre nya ni jamane nga an marana o gana exemple ngutu o gana taguma ci ngutu o gana ga angleterre ina turu ya yom uni nonga tunka nyi gonge ado tunka wala wacha tunka yakare nyane iga geli elizabeth II ake elizabeth kuna andi ani tunka nyi tunka yakare nganonga mais premier ministre ñani jamane nga marna bon anga ga maroko ka roi ñan no nga premier ministre khay no nga yo kendi me gabe adi me gabe jamane gabe i marene tike ki lexa mais jamanu yalla karanga président ñani jamane ni président ma Sénégal kuna akafini kuñalen ko take yo Macky Sall kuna agiri kuna khaytu agada président ku toren kito 2019 ada poste kebe gani premier ministre nga ada bege yo agada bege kuna akenda nga kuna khibaren cu ay ko asu siginti an keta ira sikido jamane nga trendi killenga anani
torante tampiente mais fini de kono kuna fini da sagata kuna ak kenga nya kuna ko ngemma e nawtu a porte parole ninga nawtu gilli a conseil ninga ige digamu par exemple on a exemple ngutu Ismail Madior Fall aga demu nyana ministre kebe ka sikido kiti kanin khibare nga aken kuna digamu kuna nanti Macky Sall gar ke de kuna c'est parce que covid 19 ke ada alaq burunga fumbe ga tankata Sénégal la naburu kite nga aga rono mo gombe aga bakka mo gombe trend kille nga ada nya xari politique ka karan kadi Macky Sall kuna atampi ken ka karan funa fumbe ga tankata jamane ke ga katta traîner deje ga nyana xama aga tankata politique karanga ada ga xadi fumbe ga xadi diplomatie karanga comme jamam palle xibare nga Sénégal do ado kubbe ga saxambana khu jëm do xéri ga ñani na xaraga na fitina ganti na mais diplomatie ke aga katta taxunu aga tontene aga tokdi batte yo kenga ñana ku ñan ya kuna ku fini sikki ar nya kuna Macky Sall kuna a forcer ñane aga len ko take aga fay ndañi ti likeke aga ba xamalen ko take il faut kana ñi le ana premier ministre ke ana re ken kay dange falle Macky Sall kuna yoddo sinu kurumba ke gari ni kuna ay tagana katta khadi ka fo khore ke be ga fedde khore ke be ga makaya afrique fedde khore ke iga khili UA union africaine donc añ prantiñana a président donc aranteñana agatini afrique fedde khore ke afrique jamanu nantiya su marana i kata trena khibare nga ya même temps iga sikidi i jamane ka khibare nga ken ku ke khay nyana kuna kafinu kuna fumbe ga nyalen ko take aga daga aga tiya poste premier ministre ndebar mais ken ko kuna kata bi tiya venu il faut que khibare ke igere bëggee ba waxati mbe aga bëgg igeni poste premier ministre ke bakke igere kayitini ndin assemblée nga député nuku iga siga iga fayda xama nan du ngeen président nga donc ke fili xaxadi il faut kayiti ken daga assemblée nga ina masala xama ritindi kuna nanti député ni nga xaso ke xas mukke tamundo kargo mi ga taxu xibaare ke xama iga kata ñumini président ke xirininde aga tagana kata poste premier ministre ke ina saga abatte nga yo wonati kuna bulet ama jonga ke nga iga ko mo gombeten ama jonga ke ama lagara kha yo wosimana kha a khempera bana poste premier ministre ke ana kafa bawona Senghor nawtu sine ujune komo kobi tandume do siko kata sine ujune komo kobi ado tanyere onati 1963 ma 1970 premier ministre manyamaka 1970 yani agada premier ministre lay agada Abdou Diouf Foutou nanya président président assemblée président nga premier ministre nga yo après Abdou Diouf khaga taxu pour nan kata du sangalu ni siringa aha kuna nawtu 83 ma 91 aha wonate sine ujune komo kobi tanchege ado siko kate sine ujune komo kobi tankabe ado bane 1983 jusqu'en 1991 aha kuna premier ministre manya khama donc aha part de 91 et 1991 yani aga premier ministre mutu donc Macky Sall kuna aga kuna adi ha tabatu nyabatu donc aken ngara ko mo rek aga nya président nga igi lawutu président nga deuxième mandat nga aken kuna arti adoke aken simma bon xibaru nga ay xo finuku anyo wadanga comme Ismail Madior Fall gar ko mo xombe akelen ko take aga ko fini a conseil ni kubega tankata fumbega tankata kiti ko bare ado jomani chartini ko sinde ko bare comme agar ko mo xombe covid 19 ke ada Sénégal nabrule kata bakken ada lampundi siringa ay tangana kata politique hakari Sénégal ni nga deje ma dobari asu ogono hakale ngutu mo mars ke jamane ke gu yonke mo xombe parce que kallu nan dobari fumbega tankata yimu tamiro su kat nakato kunyo ki ngotoxe lemina ko karanga ay tankata ko magor ko diplomatie ki hakaranga donc kenga nyana mais président ki kuna gor ko mo xombe tan fumbega tankata agari ni tore kebe wutu Afrique no xonga agam pratiana Afrique président ko yimman jamanu ko su yimmanke nga donc ken kay ka fin fumbe len ko take igati len ko tanga ina fere nya kuna poste premier ministre ke ina saga battenga len ko tama ma len ko take deje nya ba wono gona fay len ko take premier ministre nga ara sikiro fogo be batte len ko take
gilli masala mo bega tangana kata do syndicat nin karanga premier ministre ngana no len ko take Macky Sall len ko take a hakale la dejene ado khadi ministre nuku aray premier ministre nga aray contrôler ne aray korosini ana posu Macky Sall anata nga président jamanen contrôler anata nga gouvernement ka contrôler kunchu kota danga e likki antan e amano e donc kyanu kuna igati kuna khibare ke kuna mi gada ferenya ina asferenya pre poste premier ministre ke ina sage kuna donc député nuku kuna khasumu ke tamudo korgo décembre tamudo korgo mi ge yelmel mais opposition ke kuna e yogoni idi wari mo kon nambe tana i kun sima rek Macky Sall kuna ada jamane ke sartini ndal luwaninga arda comme sanga fonya arda comme kheydu fonya ni ay aya foni faban khayen tan donc len ko tangatan wona la nyaga tan fumbe gatan kata jamane kheri ngalo ko betan ano sak ana nyado o batenga onda girno nga ke Macky Sall kuna adiga mo khadi fumbe khaga tan kata me fam bula ko bega so khano nga ado nabru marano ko be onati nagano ngatan bawno oytu len ko take jamana ken ko dingira su sito karani bange fitina nga nyana fitina gabe nyana wagat su anga muku nanti nagana soit ada tegume kari wala tegume ada nagana daga ada kari donc kesu kite mane mais fam bula ko aga tankata naburuku igampranta bakati dingira belen ko take igamprantelle yige lokko belen ko take ado sokhano ka igamprant sokol lokko belen ko take kiano kuna agati ministre kebe ga sikido jamane noko ntanga donga kengani Antoine Félix John ado ministre kebe ga sikido ko élevage karanga kate ministre kebe ga sikido naburun karanga nabur mare karanga ado ministre kebe ga sikido sokhano kara kate ministre kebe ga sikido collectivité territoriale nuko kengani ministre kebe do maire nuko ga me khala iga mare kitenga donc ana fernya ado kongi danga kuna ina fernya kuna région ku nokhon kuna ma capital départemental nuku ina ferenya na masalangu debari na khirfate debari aga tankata maire nuku yime kata collectivité territoriale nuku ku belen ko take iga masalanga deben nokhon chartinga ado département nokhon sartininga yoko ado sokhano nga ado nabru marano ku ina ferenya ina cartographie nationale de comme na debe ken na gudde ken khonga na xencindo do ado crossindo do bari ti kaytinu ku beji ma ga tankata soxa nyinyuku ado nanu naburuku igam prantelle yige lokube ina ferenya tan jingen nallo banambe sunaxa fumbe xagani xaxa afir ko wakati depe mais wakati gile ina tu indi banambe surek nanta en kempe wakati en kempe rexen yera soxa naburu marano ina tu soxe nga xati ngani kebe surtout ina wasorono soxanon teninga ibire fonga ikite fonga isutri fonga iga abonondini donc ar ken qotondi maxa ina ferenya kuna ina cigido kembate malen ko take jombe ge ina xa ganni jom ke len ko take makata taxunu bawono angana fay len ko take ay megro ko mo xobbe kebe ga naganunu forcément len ko take angana fay len ko take kebe ga sokol len ko take jexe maxa wala nay maxa aga nagana maxa aga naganun nabru nagana ke khadi aka kuna aka ay bireneti soxana ke bira fongole ko donc foni al len ko take impranta ikitun kinime impranta yana bana len ko take lixi suma xarina xa bité suma xarina xa fumbe gar no gumaran katte ma aga tangana katta fumbe ga tankata yonki bakke alla gando kisay alla gande xempandi kube yonki ngabugu ana xempen nonga me famuye garono soxana do nagana naxa onda gir nonga o tangana katta xada ministère justice ke kuna magistrature suprême ke kuna kitano ko fo xore ke kuna ki ka fo xore ke président yi manke Macky Sall gana yi manke bawona ani kitano kaninga tanganda na maxa ja armenga tanganda na maxa jamane tanganda na maxa kuna donc ken no kuna na wuto tenenge ke kata araba kuna i masala kuna fumbe ga tankata proposition kube tagumanchu kube ado khirindu kube kaytinu kube ministre de la justice ado cour suprême kitano ku ko fo xore ke khirsu xoroku
len ko tanga iga digamu fumbe ga tankata e kitano be gam pranti to khini batte ado kitano be igam pranti girini ni batte igidenne dingiratana yo ken no kuna e ida serga be girini batte ay tangana kata procureur de la république Serigne Bassirou Gueye gari baga batte nga na septembre batte nga donc len ko tanga kenga agri batte nga len ko tanga o gada mugu communiquer mo kombe a kentelle kata pale ke bangya aga takunu makki karanga aga tongono fumbe ga tankata kiti ku kara ado kayti ni be ga maka fumbe ga tankata e dossier ni yogoni kayti ni yogoni aga tankata so robe len ko take pankanga di kiten ci xama ga di khanta ni kiten noria nanti len ko tanga jamane na burenga iri nya banampo iri mariya marefo digari nya tin enregistrement illicite e kuncoro igam pranti kiti mo kombe igam pranti dossier ni baga mo kombe ngasema khatel kafi kunya keta aya donc ado Ismaël Madior Fall ngasemana imiganya kapalema iga gulyanga iga president ke tongono fumbe ga tankata ki jamane ke noko kiti en karanga nawtu gili kita non karanga ma kite hanbara muku igi kiti no mo kombe bansu gagolu be ado kita no ngam parade kiti no mo kombe e iga soro ku kiti no mo kombe bansu gana be gana gol prende bari donc kuntel president ko pre atel ta ko president ke kara aga tongono mais lokko yogo ino ade sergabe kotin kolla ay tan kata e maïstranuku qui est juge nuku il fait de khoreke ani sereyno nga adamu nyana khirse atongani Suleiman Teliko yo Suleiman Teliko kuna serani kuna igar ko mo kombe aga crossindi mo crossindi nga mo kombe akenya ni kiti ka khoreke be ngi Thiès anya akita na khorenga len ko tanga igar wutu kuna na affecté kuna dingira ke be gani Tambakunda donc ke lokuna ad sergabe ko tin ko langa bawono igade tribunal grande instance kebe ko Tambakuna to wano ndo haklanto mbogu kuna natuni nanti tribunal begel len ko take nongo du sax ama ñeme du sax ken tribunal hore atagande nda réflexion ama ñeme donc mande sere affecté anani ken dingira len ko take nonga ama ñeme mais daga ki xibaare nga na affecté nonga fumbe gari nya rek iti dang rek tuwab nga tin tête brûlée yin ko la buinte yani sere begel len ko take ama fanka ke ama wara aga fufene bawno akem pankene manne comme angana ga jamanu khoru ku belen ko take démocratie ngaye président de la république nga ama frande sikki agatini ke kitana wala ministre de la justice ama frante gilli agatini ke kitana fulane on pranta affecté ne dokia on pranta deni dokia on pranta deni dokia ado khadi igina ser khore be rega ni ke xamma ser be khore be igini kitonore digame yem ma frante gilliti président nga wala ministre de la justice nga ministre ba sigi do kiti kan xibare nanti len ko tanga on prend carte fulana kitini on prend carte fulana tekke on prend carte fulana gadi ke gol bon on prend tekke normalement len ko takke kitano nyimme ko fo khoreke yam prend sikido ke subate yo ay tagana kata fi dantanto be len ko takke taguman ci laban rek oga ko khadanga ay tagana kata Khalifa Sall ragande ke igada texi kasonga ake Suleiman Teliko ke ngata ani kitano kusu fedde khoreke igati UMS Union des magistrats du Sénégal anya fedden anya fedde ke xisse xarsalen bawna di mandande bara duta ak tuindi kuna wakati nga aga ñi xissa ko wakati me nanti Khalifa Sall haqqe be ga maxa ado droit be ga maxa kiti ke kara ay xolen ko take fanka ke ado kitano ku be ger kiti igada baga maxa yo donc ida droit ci baga maxa aga paranta du défendre mo xombe aga du tangana mo xombe aga paranta digan xanne ngutu aga kongo igada kube tu fe aga katta du labandini idu kuncu baga maxa donc kenni kelloku len ko tanga kengal tanga kata fibe len ko take ma len ko take ado fanka ke gam gawu ma ke wakati aga ken digame ko ka fo kay mais ma si cour suprême kitano khoro ku ko fo khoreke kitano khoro no ko khirsunga kun daga mina akel daga na gango ngora kate nanta danga ami maka fille kume digamu aga akon len ko take donc atangna kata fumbe khadi akenga famu mbala ko gabe akendo fena khanga aton khade ministre kebe gani wacca kebe ga taxo ministre kebe ga sikido kiti ke xibare nga kemma joppe lenki jilli lenki fe bawno ke ministre mais avocat ñani donc mais famu mbala ko ndalina khanga mais politicien do kitana nga intibana ade khadi tagana kata fi tan khadi
ken du ande xibaare ke talla buy ku xibaaru filli Khalifa Sall karake ado khadi Macky Sall ga nya gagné présidentiel nga waxati mbe Mohamed Boun Abdallah Dionne abe gagné kengati premier ministre nga akenga bugu har kiti kani madigamu na tuine nanti kati fulana gagné akembugu kuna nanti Macky Sall gagné kuna aga gagné kuna alke haqqe fulane sera kita alke pourcentage fulana kita ati kuna aken kataken tunu kamogo malen kotanga aga bo agar ken haqqe be ko ti Macky Sall anda jilli woten follaqu nga texi 6 heures nga dangi follaqu nga texi kata 20 heures 21 heures nga akembugu kuna agar ken ko i permanence ke be gani aga Mermoz beden ke bang donc ati premier ministre ke droit tamaha aga bakku kundu aga digamu kundu kitano khoroku be len ko tagi be ga sikido wote ke kara iyam parade bakki ka ken digame ko ke an ya kuna akem bakke ke kuna ma opposition ke haga bo ke ngati Idrissa Kay opposition ado sonkoni di metana ibugo na tuni nanti faye election ke faye nya khara gana Idrissa Kay fi lagare aga opposition ke jamba aga daga katimakia adaga link be xamale ko take donc aka ki wote ke ga nyeme ki tanoku igada resistance ko be bagandi Mohamed Boun Abdallah Dionne agar kebe ko wote ke kota kenyme résultat bu donc iti ake kuna ati akenda nga hakle da wote ke ay ko len kota nga Macky Sall gade gagné anani gilli résultat ngam bugu ikunga résultat tout déjà et de kentu kamoko donc bitenga buru nga fumbe ga tankata ken no kuna yo serebe gade site kebe gade kenko journal khore kebe gade konko kenna senweb.com donc kene kuna ogor ko xamé Amadou Diouf akenga kuna ande Serigne Bassirou Gueye ande remplacer mais digamu tana khabugu khadi certain ni khadi aga tankata wote ke xibar ke wote be ogarin tanga kuna bawono premier ministre ke bega sikido intérêt karanga ay tout len ko tak opposition ke anya sere igedi candidature londi pour nanya candidat mairie préfet nuku ide fo gabe candidat ni laga na abu kilinanti bawono am soko kilen kama yo ku candidat nuku hakuna i hagir kuna na plainte londi na recours de bari na kayti chafakata kiti kado ke cour d'appel kiti ka khore kebe len ko take la semaine nga laga an khariga nan kiti agana yanga mo kontane kiti yeke allahi an kayti den no nga annati mo kontane e gidin kiti mo gombe cour d'appel ke ana kha bugume ana kata kiti mpo kurante ndebar na khana yo ken ko kuna ministre kebe ga sikido jamane no kon tangado nga ar fo debar kuna ar fo ko debar kuna agati ma len ko tanga kayti no ko len ko take mi kata tongu kita bawono cour d'appel ke am franta len ko tanga am franta tini len ko tanga ministre préfet ko gada bara kube candidature nga cour d'appel ke mo franta yel dugen khadi kun candidature nga donc kem bité khayo ma gagné mais avocat khore ko ni ga khali c'est Assane Dioma Ndiaye akene tindi kuna nanti akenda akafini kafono kube ga fankane hada bara men kakenda kakken khibare nga nyen khama ado kube igi torono igi fitinana donc aka kafo khore nga akenga avocat khore ani jama simane ko serebe gan to aro xen ko artindi kuna nante préfet ko kuna ikunga ida man len ko tanga serebe ndi candidature de bari ina candidature ke ina regi kiteng ina crossine de bara kita xama iray balle yimme mais diga même pole garan tenga an kitano nyama yo iray balle nanti kati kayti nga ama timme kati agada demande ke agadi kayti ci famo ko be ama gemu mais diga même pole garan kuncoro be len ko diga ba dugé préfet ko diga xanunga igana plainte londi cour d'appel nga len ko tanga cour d'appel nga diga legante ni yama mais diga legante ta préfet ko maka mais ministre ke gada ti len ko tanga préfet ko ina i khani kayti londi cour d'appel nga donc ministre ke khara len ko tanga fo gana kawete bawno kitana khore na khayme i kengi sima rek amungudi i kharan kayti ni nga aken ci me maka ministre ke bega sikido jamane noko ntangadu certain empreinte ke debar len ko take akema faranta ke debarin onda girno nga o tagana khadanga bakel kuna khibari dangino nga ku waka danginto aga tankata iti ki khanu filiani bane nga imit khariga mi tokonko yo iti
bane nga a togon jopare ni ka kamara yo o mare me an kenga kamara kun nanke an kenga bane ke se jaho donc ikun kuna makam iti kuna inite likaye ngir lokku keta donc bawono site ke begen leral.net and xibaare ke safa ati kuna lamunu ku inite likani nya igate likani kuna ido makambanu sikki gemu yo ko makambanu sikki kuna idi gemu kuna iko siraga ka wakati be wuro nga khati be gani 23h wuro nga khati tamundo bane ado taxande yo ikun kuna iko siraga idi khata makambanu ku di khata makambam bane karsalen ko don labanina site ke be gani leral.net and ko ati adama diago ado umar diago yo adama diago ado umar diago ida yaxannu ko xata kuna igadi xata kuna bane ke kuna ati aga fimbi kuna umar do ay umar toko ke adama diago toko ke yi xene kuna na meñe ci tour ndebara xamma bana mbesu dangita xamma yo kapalle bane ke ñam bucite ke ngani se diago toko ke ñam bucite almami toko ñande kembutu almami si maxaman ci kandike ke yande butu yo idi tuindi ko nanti fillo kuna ku bege xene yaxanne ke bawna yaxare ke megar ko ko be ati idi bokki xanne ke na to nga tin étranglement na ragana maga xitini yo ati ma xitu ngodi wutu waxati be xitu ke bege waxati mbani iga giri kuna iga ni kuna nanti farenga joxiya donc ke nga tanaga tu kuna nanti i xeniya idi xusaxunga idi bagi i maxa yo xibaare ke kuna inshallah mo goro krosi ne dabara xama aga ti xibaare ba ken xibaare ga sigir xebe len ko takke se ligi di kiti ke len ko takke gadi kebe xakke soxi xama bawono ital mami to ke iti kenkenke bon a kemba kati mais a hakka fini iti sut fayana adi sutra isuna fayano nyatan mais xaraga nañi fo gana sakka adaman to ke xama adu umar xama ya charge ke ignati len ko tagi yite sino tammi ko solen ko take almami ke ngalen ko take xaraga na technique songa anta dangini sino fili kata cargo me xama mais bawno xarselen ko take bawna xagandi yaxan nan ci kan pilandi ke ketu a hani dangine ya donc ke ngiro to dan karabange me gor crossiner on kello qubane won puxa a farno koy fili baga o tinatan sonin kara len ko ke o fakke o xilendo dambendo name ado mare kitunga ifa sankuro maga kemme xibare me anya ke kuna yaxaran kutiye fe mais maxambane yon tan iri meñi ime fune maxambane nanaga na dan gaja yimu sikki katana xato iraga na yonki mbage yo aga len ko take gete fillo kat sikko idi kite ke dusiti wande fin idi kiten ci ko xama banake uga famane ime ken kita fina on dagir no tan katana nga ministre kebe ga sikkido jamanen no ko trenden xibare aga tankata mobile nin karanga kata train aga kata mobile moto nin kata mexencini ñimme fos ka wurna ñi xama aken kuna ara tindi kuna nanti andagira lari fare khasmu ke tamundo tampilendo sikonga train ke be len ko take igra golle njapa gilli sine ujunu filli ado tambudo tumu igra a golle njapa onati 2016 ara tindi kuna nanti andagira lari fare khasmu ke tampilendo sikonga mi gada aga wuru bawono idi grindi tali man mesu idi kota fana bawono président Macky Sall yimani agani aga lance igani gollu ku jopon wakati mbaga premier pierre nga aga lancement de bari gollu ku jopé nga le 14 décembre 2016 akene tuindi kuna ti rendez-vous kini sénégalais ni nga le 6 9 2019 donc comme khasino filli kata ado khas dantanto golle ke ñemene ken date agiri ya yille date tan hakilni mois de novembre tanjiki 2019 khadi ida rendez-vous tanakini ke rendez-vous khagiri mais ke kile kuna are tindu kuna nanti ake masuru fay kuna natini nanti trenke kuna khasmu ke tampilondo siko maga wuru kuna ya oga kebe kata kebe kongo trenke kuna trenkille ke na wutu jamñajo ma Dakar no nga
ana buren daga sigi kamo kargi tandume ado segu milliard CFA yo kamo kargi tandume ado segu milliard bawono ken qane digame ha mo gara xam bawono jamanu yogoni itri di ida kilometre qaqqay go golle ndebari keme golle na bureke ama jofe ke haqqen kuna ake Mansour Faye kuna diga mbane ke kuna artindu khadi nanti fumbe ga tankata igara parc automobile ke be de bari iga mullen ko take karapit nuku aron jaga jay nuku ina mbugu circulation ga Dakar no nga in taxawurnu Sénégal Dakar no kuna yitindu kuna fumbe ga tankata ujunu sikki kar kurumbo migara ku khawara circulation nga i khalen ko take iga karapit nuku do njaga njay nuku remplacer ne yeddo sinu kurumba ke ogaru na no nga otina tan aha kuna décembre ñanu kuna aha ka debrene donc fi xibaare tan xayno nga ogoma ko xada titre nga ay tangana kata ku be gani Orange Money len ko take ixa so way dangale ñaxale dangale ko take bawno gadde angana xaalis xayni Orange ay xaalis xoore kutuba kamaxa mais Wave ari ke ñi ke xamma ada Orange kamponga ay xwa agare xenundi yo kiano kuna Orange xa kuna na wutu tenen ka talata nga i xa kuna i xalen ko tanga i xar fo bugi piringa len ko take bawno i xar len ko tanga ay xo len ko take i gadi yankandi burunga bawno angana fa len ko take angana ni ujune xayni len ko take ma tampile gode Wave ke mbaka maxa i ko ngalen ko take nga semana i yankani ni kata goro tambido segu kata goro tambido ñeru donc otina tan Wave riyeke ada fona fa bawno len ko take Orange Money adalla soron xama billa a fenga a xaalis xayinde nga ma téléphone ñimme crédit xobe karanga nga simon tan jikke nga tan na tune nanti ku consommateur ku bega ku employé ne wurundo ke o de ga gornya golnyampo wallo gornya xirinde fo o do mara mu do sumpundo xati o diga masalanga gillo deben no xodde bu no mo jaman no ma jaman palle ay fo ayo de mana sirin ciri fumbe ga tankata communication ke foga baka ana burenga ado khadi khayindu ko khadi len ko take foga baka bawno ganni Orange Money angana khals kay har kebe ga khals ke kita mi gara fo bugo khals ke i kunti len ko takuna khayinde suga da kita kebe ga khals kita fontax baka khals ke giri mo xombe agana yandu ujuna khayere anda jofe aga tagana kat kebe ujune ke an kenya kita inta fo sukutu baka khama Orange Money ada kenya ko kuna donc len ko tanga wotina tan alhamdulillah donc maramu trinkano ka katano lolo kimbaka kenkanna sahali bambunga sonin karare mu kakalo kusu uro khibara likata khaya khibaram po fananga ay tan katalen ko take president Macky Sall kuna gare yille kuna aga yili durke khase durke ke bagar bora aga ila roni fatenga aga ila aroni kuna aga tan kata fumbe ga tan kata poste premier ministre ke aga tindu kuna nanti poste premier ministre ke ay sagene donc len ko tanga kayti ngo kuna ay jofene assemblée nationale nga igere comme yanda igere jamane sarti noxo nga fumbe nay deberni aga tanga sarti xoro nga atele assemblée nya ina wote comme iganya premier ministre ke bakke mo gombe poste ke bagani bakke mo gombe igede na assemblée go wote mo gombe yille ne kayti yille ne kati khasmu ke tamundo cargon ina wote aga tankata premier ministre poste premier ministre ke aga yille na khadi yo non dangen ka falle khadi Macky Sall kuna adigam khadi fumbe ga tankata sokhano ku fambula ku bega sokhano ku ado ndagano kuno khaga il faut que len ko tanga altini ministre ke bega sikido jamane no kon tangado ado ministre ke bega sikido naburun karanga ado ministre ke bega sikido sokhayen karanga kati ministre ke bega sikido mairie nu ku khibarenga altini kuna nanti kunkuna kum ministre ko ina nyankaterenga indaga region nga ina masalangu de bari masalanga be len ko take masalang dallante masalanga be iga nyana kayti iga siyene jem ga dallana soxanando nagara na khanga donc ina ferinya jem ke ga dallani mo xombe ina fere kutukenga kaytani in siyatan abada malen ko take soxana katu fufene na burugum ngo katu fufene bawno soro filantan khabila ni filanta iran tel me falle donc il faut que jumna li naxa o girno nga kiti kanu ko len ko take fe gada frago ndu ko be barano nga agada jamana kay no agada dille ndebari surtout que kitana kebe len ko take agada fanka ke fata xenkene siringa agane Suleiman tel ko kuna igada grinda batte nga Thiès igada ne Tambakunda bange kenda
kitana gabe adi katu yin kollanga butte gabe adnya kitanon do fankan na halen ko takame keta jamanen no kon tangado nga a sartinga ado kiti kaninga kat armée nga asu sartini jamana ñi manke yamaha anke nga ki anke kitana wala anke militaire rek anna jamana ñi manke nya ordre maha anyana ana amare fonga donc allantigi la xam o girno nga o daga bakele kha gol me xente ke be de borno nga iga xenu kenya xanne wi xanne be len ko takke iga de gol me xente ke be de bari profond masla ke nga di journal ke be gani leral.net anda xibaare ke bagandi o daga kuna o te khadanga dingira ke ministre de transport mase aga ke baga sikido fos ga wurnu do wurnu ñi xama ake Mansour Faye kuna agar tindi nanti train kille kebe train kurumba kebe kille ya golnyanga a fari ni sino na kata karako baga len ko take sino kargo wacha agam po gollu comprendre ñemene sino sikki falle mais agama kata de berni kenkite i medigame coronavirus ka adi metana do kunyande nya len ko tar tindi kuna nanti train ke khasumu kebe o garni a tampilo de siko maga wuru donc ay le digamun khadi kara pitnu ko kha mi ado njaga njay nuku dakar no ke fumbe ga tankata ujunu sikki karia e kungal circulation fonne antan mi kata kar nuku do pis nuku e mini kar nuku igi mini kar nuku do njaga njay nuku igi baka atokon khadi kara pitnu ko do njaga njay nuku mi kati baka circulation ke nokhonga bawno kunga mosibo duru anda batte donc maramu odo ko bala kata khar ona ille khadi be gana angatu sonijike.com ana linganda ngono xam ona xana xam youtube ñana ko nga xarsalen ko take xaga fa abonné na xana abonné xaray safan dumbe ke tigini xaga le fi kafini kafoke len ko tanga xa o gade ki xibaare be dang len ko take agana linga xadang ketindro mu nge banen ci gante nga kamu kebe ci gante nga kamu ken ya len ko tan ci journal ke anna tigi sala nga masoxa ketindro me kebe ga yan anna tigi angana mun na masala xama lo ko yega safa commenter safante yana allah safandi ni annan qaqlina an ci munkini journal ke xama yo kano ma xibar ngo wada xakuñu o taxada assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko tatana xaxi xasum xaqati Ablay Camara gili Dakar taxe